बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। हमारे यहाँ काम हो जाते हैं और उसके बाद पता नहीं चलता कि क्यों हो गए हैं या होने चाहिए नहीं होने चाहिए थे। अब जिस मुल्क के अंदर ये कहा जाए कि जी इस मुल्क का चीफ जस्टिस ट्रैप हो गया है, तो फिर क्या कहा जा सकता है। आप जानते हैं कि IMF का वफ्द आया, वो बहुत सारे सवाल छोड़ गया, कहानियां छोड़ गया, लेकिन अभी तो 2 वफ्द मजीद आ रहे हैं। तो उनकी जो मुलाकात थी वो मुलाकात हुई चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी से, तो सवाल उस दिन से उठ रहे हैं। फिर इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट बार से भी उनकी मुलाकात हुई, तो उन्होंने भी कहा कि हमने तो पूछा था पाकिस्तान के दफ्तर खारजा से, और पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने हमें किसी किस्म का कोई जवाब नहीं दिया। और फिर उन्होंने इनको बुलाया था कि आप सुप्रीम कोर्ट बार की बिल्डिंग में आ जाएं, वो नहीं आए और इनको निजी होटल में जाना पड़ा। अब चीफ जस्टिस वाकई ट्रैप हुए हैं, और चीफ जस्टिस को किसने कहा मुलाकात के लिए, ये एक बहुत बड़ा इल्जाम है, जवाब दिया जाना चाहिए। क्योंकि ये याह्या अफरीदी साहब, उनको तो छोड़ देना, ये पाकिस्तान की एक लिहाज से तज़हीक थी कि IMF के अंदर मिड लेवल की जो शख्सियात हैं वो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस के साथ मिल रही हैं। गो के पाकिस्तान के उस कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस की इस वक्त जो हमें पोजीशन नजर आ रही है, उसके ऊपर बात की जा सकती है कि वो किस नजर में है या उनका क्या मकाम है। लेकिन बहरहाल वो सवाल जो है वो चीजों के अपनी जगह के ऊपर जरूर उठते हुए हमें दिखाई देंगे। अब इसके ऊपर जो कामरान मुर्तजा साहब हैं, जिनका ताल्लुक JUI फे से है, वो हुकूमत के इत्तेहादी हैं, और वो कहते हैं जी जो IMF वफ्द की चीफ जस्टिस से मुलाकात है वो हुकूमत के कहने के ऊपर हुई है, और चीफ साहब शायद ट्रैप हो गए हैं। किस बात पे ट्रैप हुए हैं, क्यों ट्रैप हुए हैं? क्या चीफ जस्टिस साहब को पता नहीं था? क्या चीफ जस्टिस के ऑफिस ने फॉरेन ऑफिस का कंसल्ट किया था? नहीं किया था। कंसल्ट किया था तो क्या कहा गया था? मेरे ख्याल से इस सवाल का जो जवाब है वो वहां पे जरूर आना चाहिए। अच्छा, इसमें एक डेवलपमेंट जो है वो जाहिर है कि अभी और भी मुलाकातें होंगी, तो उन मुलाकातों से फिर पता चल जाएगा कि आप किस तरीके से चीजों को आगे लेके चलते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वो आज एक पिंडी से खिताब है। मुझे नहीं मालूम कि वो आज का खिताब है, वो कब का खिताब है, आया वो ISPR ने जारी किया है या कहां से हुआ। लेकिन आजाद डिजिटल जो वो काला लोगो वाला चैनल अब लॉन्च हुआ है, तो उसके मैंने तो खैर क्लिप्स देखे हैं। अच्छा, उसमें आर्मी चीफ गुफ्तगू करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और मालूम ये पड़ता है कि मुख्तलिफ शायद यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स हैं या जो नौजवान हैं, उनके साथ खिताब करते हुए आर्मी चीफ कह रहे थे। वो कह रहे थे जी इस्लाम ने औरत को इज्जत दी है, तुम होते कौन हो इज्जत छीनने वाले? हु आर यू? तुम्हें ये इख्तियार किसने दिया है? चाहे वो माँ हो, बेटी हो, बीवी, इस्लाम ने औरत को इज्जत दी है। बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद आर्मी चीफ ने बाकी भी मामलात के ऊपर गुफ्तगू की, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के नौजवानों के साथ गुफ्तगू मेरे लिए इंतहाई खुशी की बात है। फिर उन्होंने जो फौज का स्टाइल है काम करने का, उसके ऊपर बात की, और फिर कहा जब तक कौम फौज के पीछे खड़ी है, खुसूसन हमारे नौजवान, पाक फौज कभी हारेगी नहीं। अच्छा, इससे हटके उन्होंने एक और बात की। उन्होंने कहा फौज का तो मजा ही यही है, हम लड़ रहे होते हैं, हमें कोई पता नहीं होता कि कौन सिंधी है, कौन बलूची है, कौन पंजाबी है, कौन पठान है। हम कॉमरेड्स की तरह यानी साथियों की तरह लड़ रहे होते हैं, और हमारे लिए बस पाकिस्तानियत ही है, हम सब पाकिस्तानी हैं, एंड वी लव दैट। अच्छा, ये आर्मी चीफ की गुफ्तगू थी जो उन्होंने आज वहां पे की है। तो जाहिर है ये फिर उन्होंने एक और बात की। उन्होंने कहा जो गुमराह गिरोह है उसको मुल्क पर अपने नजरियात मुसल्लत नहीं करने देंगे। और फिर उन्होंने कहा कि जो फितना फसाद करने वाले हैं उनके मुतालिक हुक्म ये है कि उनके हाथ पांव काट दिए जाएं। अच्छा, ये जो आर्मी चीफ ने कहा कि खवातीन को इज्जत मिलनी चाहिए, मैंने कुछ देखा कि तहरीक इंसाफ से जो मुंसलिक अकाउंट्स हैं वो बड़े सवालात उठा रहे हैं, कि जिसमें तैयबा राजा ने ट्वीट किया, जिसमें आयशा भुट्टा ने ट्वीट किया। वो कह रहे हैं कि जनाब क्या हम औरतें नहीं थे? 2 साल से हमारी चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया जा रहा है। 9 मई के बाद हमें पंजाब पुलिस के भेड़ियों के आगे डाल दिया गया, थानों, जेलों, अदालतों में हमारी हर तरह से बेहुरमती की गई, हम पर आज तक जुल्म का सिलसिला जारी है, हमसे इज्जत छीनने वालों की कोई सजा नहीं है। इसी तरह से तैयबा राजा जो है वो भी गुफ्तगू कर रही थी। और फिर पाकिस्तान में जिस तरीके से हमने थोड़ा अर्सा पहले देखा कि बुशा बीबी की इज्जत को जिस तरह से खंगाला गया, उछाला गया, जिस तरह से उनके मखसूस अयाम को लेकर टीवी के ऊपर डिबेट्स की गई, जिस तरह से केस हुए,
یہ کوئی اچھے معاشرے کا تاثر نہیں تھا. یہ بات درست ہے کہ اللہ اور اللہ کی ذات جو ہے وہ عورت کو عزت دیتی ہے, اور دنیا کی ہر عزت وہ عورت ہر رشتے میں کسی بھی صورت میں ہو وہ خوبصورت بھی ہے اور وہ مقدس بھی ہے اور وہ عزت دار بھی ہے. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اگر ہم سب اپنے گھروں میں اپنی ذاتی زندگیوں میں, یا تقریر کرنا تو میں بھی کر دوں, آپ بھی کرتے ہیں, سب کرتے ہیں, ہم عملی طور پہ جب کریں گے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم واقعتاً ایز اے معاشرہ عورت کو جو ہے وہ عزت دے رہے ہیں. اس میں کوئی وہ دوسری رائے نہیں ہے. اچھا, اب یہ تو ہو گیا ایک بات. دوسرا, اب کچھ اور چیزیں سن لیجئے. ایک تو خیبر پختونخوا حکومت اور افغانستان سے متعلق ایک خبر ہے, کیونکہ خیبر پختونخوا حکومت یہ کہہ رہی تھی کہ ہم اپنا ڈیلیگیشن افغانستان بھیجیں گے. تو اطلاعات یہ ہیں کہ جو انہوں نے افغانستان کے دورے کے لیے TORs تیار کر لیے ہیں, اور جو بیرسٹر سیف ہیں ان کو رابطہ کاری کے لیے فوکل پرسن نامزد کیا گیا ہے. اور بتایا گیا جی افغانستان سے بات چیت کے لیے بیرسٹر سیف کی سربراہی میں 2 وفد جو ہیں وہ افغانستان جائیں گے. اس میں بتایا گیا ہے کہ جو پہلا وفد ہے وہ مذاکرات کے لیے ماحول کو سازگار بنائے گا اور جو سفارتی امور ہے ان کو نمٹائے گا, تاکہ پہلے جو آپ کہیں کہ انیشل جائے گا. جبکہ جو دوسرا وفد ہے وہ کئی سٹیک ہولڈرز پر مشتمل ہوگا, اور اس سے علاوہ جو خیبر پختونخوا حکومت ہے وہ مذاکرات کے لیے جو وفاقی حکومت ہے ان کے ساتھ بھی رابطے میں رہے گی. یعنی یہ نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس کو کوئی اپنے لیے, اپنے کو سکورز کے لیے یا اپنا نمبر بنانے کے لیے کر رہی ہے, بلکہ وہ اس کو اس نظر سے کر رہے ہیں کہ یہ پاکستان کا مسئلہ ہے. اور یہ خیبر پختونخوا میں پہلے بھی علی امین گنڈا پور صاحب نے کہا, تو اس وقت تحریک انصاف کی گورنمنٹ کے کہنے کے بعد جو ہے ہم نے دیکھا کہ خواجہ آصف کی جانب سے بہت رد عمل آیا. اور میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ اگر مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ چین جا سکتی ہیں, وہاں پہ اپنے وہ ایگریمنٹس کر سکتی ہیں, تو پھر ان کا بھی یہ حق ہے کہ وہ بھی جائیں, اور ان کے اگر صوبے کے اندر کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے تو اس حوالے سے. اچھا, دوسرا وہاں پہ خیبر پختونخوا سے جڑی 2 خبریں ہیں. ایک, جنید اکبر خان جو پارٹی کے صدر ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم دوبارہ احتجاج کی طرف جا رہے ہیں, ہمیں اب اداروں سے امید جو ہے وہ ختم ہو گئی. یہ کوئی اچھی صورت نظر نہیں آ رہی کہ جب آپ کے ملک کے اندر لوگ کہنا شروع ہو جائیں کہ جناب ہمیں اداروں سے امید ختم ہو گئی ہے. میرے خیال سے اس کے اوپر ہم سب کو کام کرنا چاہیے. دوسرا, جو شیر افضل مروت ہیں وہ یہ فرماتے ہیں جی کل اگر خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگا تو کوئی پختون سامنے نہیں آئے گا, سب کہیں گے جو شیر افضل مروت کے ساتھ ہوا کل کو وہ ہمارے ساتھ بھی ہوگا. اچھا, یہ میرا خیال ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ دیوار میں لگی ہر اینٹ کو یہ خوش گمانی ہوتی ہے کہ دیوار مجھ سے ہے. پرویز خٹک بھی تو یہی سمجھتے تھے, اور بھی بہت سارے لوگ تھے. آج کہاں ہے محمود خان؟ پختون صرف یہ نہیں ہے کہ ان کے نمائندے صرف شیر افضل مروت ہیں, پورے کا پورا جو صوبہ ہے انہوں نے 2/3 اکثریت دی ہوئی ہے, اور عمران خان کے نام کے اوپر دی ہوئی ہے, نہ علی امین گنڈا پور کے نام کے اوپر ہے, نہ شیر افضل مروت کے نام کے اوپر ہے, نہ سید کیسر کے نام کے اوپر ہے, نہ جنید اکبر کے نام کے اوپر ہے, نہ عمر ایوب کے نام کے اوپر ہے. تو ان میں سے بہت سارے لوگ ہو سکتا ہے کہ عمران خان کو چھوڑ جائیں تو اس کا مطلب لوگوں نے بھی چھوڑ دیا, اس کا ہرگز بھی مطلب نہیں ہے. لیکن خود سے یہ کرنے میں, یہ سمجھنے میں بھی کوئی بات نہیں ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.